آج ایک چھلا دیا جائے گا جس کا ثبوت بھی میں پیش کروں گا. خود امام الاولیاء شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے، اللہ کے ولیوں کے بھی اماموں کے بھی امام ہیں شاہ ولی اللہ، ان کے ساتھ ثبوت پیش کروں گا. بعض اوقات انسان کو علم کی ناواقفیت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے انسان بدگمانی اور شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے. آپ نہیں سوچ سکتے کہ انسان جب ڈھل جاتا ہے اور اولاد جوان ہو جاتی ہے اپنے غم بھول جاتا ہے. اسے اولاد کے نصیب کے لیے، اولاد کے مقدر کے لیے، اولاد کے بخت کے لیے، اولاد کی عزت کے لیے، اولاد کے وقار کے لیے زندگی چاہیے، زندگی چاہیے. پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. تو اس کی جان ہے یا نہیں ہے، اس کا لقمہ ہے یا نہیں ہے، اس کی زندگی ہے یا نہیں ہے، اب اسے اولاد کے لیے کچھ چاہیے. زندگی میں سب کچھ دے سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو، سب کچھ دے جاتے ہیں. لوگ کوٹھیاں دیتے ہیں، لوگ بنگلے دیتے ہیں، مربع زمینیں دیتے ہیں، مال دولت دیتے ہیں، اولاد کو دیتے ہیں. اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو دینا کوئی جرم تو نہیں ہے. ڈگریاں دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، نوکر بھی دیتے ہیں، غلام بھی دیتے ہیں، گائے بھی دیتے ہیں، بھینس بھی دیتے ہیں، جہیز میں اولاد کو اونٹ بھی دیتے ہیں. مجھے دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بتا دے جس نے اولاد کو بخت اور نصیب اور مقدر بھی ساتھ دیا ہو. ایک صاحب مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ بھر کے زیور دیا. دوپٹے کو یوں کیا اور اس میں زیور ڈالتا گیا، ایسے اٹھا کے ڈالتا گیا. لوگ حیران. زیور دیا. اس دور میں گاڑی دی، جب گاڑی 21,500 روپے کی آئی، کتنی؟ 21,500 روپے کی گاڑی آئی. گاڑی دی، بنگلہ دیا، مال دیا، نعمتیں دیں، نہ معلوم کیا کچھ دیا. لیکن آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ بیٹی مجھ سے زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے. اس کے شوہر کے بے روزگاری کا غم اور اس کے گھر میں بے برکتی. عالم یہ ہے کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں کوئی چوڑی نہیں، کوئی انگوٹھی نہیں، سب زیور بک گیا ہے، سب بنگلے ختم ہو گئے ہیں، سب دولت ختم ہو گئی ہے، سب مال ختم ہو گیا ہے، ہر چیز لٹ گئی ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی دعا ہے جو میری بیٹی کا بخت، نصیب اور مقدر جاگ اٹھے. میں نے سب کچھ دے کے دیکھ لیا اور اب اولاد جوان ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بیٹے کہتے ہیں ابا بہن کو کب تک بھرے گا؟ اس کی اولاد جوان ہو گئی ہے، بیٹی کی اولاد جوان ہو گئی ہے کہ ابا بہن کو کب تک بھرے گا؟ اب ہمارا حق ہے، اب ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے اور میں اولاد سے چھپ چھپ کے بیٹی کو دیتا ہوں. اب میرے پاس بھی ختم ہو گیا ہے. کوئی ایسا ہے کہ میری بیٹی کا بخت، نصیب اور مقدر جاگ اٹھے؟ اور میرے دل سے اس وقت نکلی، اے کاش یہ 11 اور 12 کی درمیانی رات میں اگر 12 نفل پڑھ لیتا اور زندگی کا معمول بنا لیتا. اس میں بخت بھی ہے، اس میں نصیب بھی ہے، اس میں مقدر بھی ہے، اس میں قرضوں سے نجات بھی ہے، اس میں رزق میں ترقی بھی ہے، اس میں دولت میں ترقی بھی ہے، اس میں برکتوں اور رحمتوں کے عالی شان محلات اور تاج ہے. 12 اور 12 کی درمیانی رات جو آج رات ہے، اس میں 12 نفل پڑھ لیتا، 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ 2 کر کے 12 نفل پڑھ لیتا. 6 دگانے اور 12 نفل مختصر سے اگر پڑھ لیتا تو آج بیٹی کے ساتھ نہیں ہوتا. مجھے ایک دولت مند آدمی نے ایک بڑی کام کی بات کہی، آپ سے کہتا بھی ہوں اور پوچھتا بھی ہوں.
کہا गरीब की बेटियां अक्सर बख्त वाली होती हैं और मालदार की बेटियां अक्सर रुल जाती हैं। और मुझसे कहने लगे पता है क्यों? गरीब सारी उम्र गुर्बत में देख के बेटा अल्लाह बेटी जवान हो गई मैं कहां से दूंगा, वो अल्लाह से दुआएं करता रहता है। और मालदार को पता है मेरे पास ये माल है, ये दौलत है, ये बख्त है, ये माल है, ये असबाब हैं, ये वसाइल हैं, उसकी नजर असबाब पे होती है और गरीब की नजर मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह पे होती है। अल्लाह कहता है ठीक है मैं फिर तुझे भी करके दिखाऊंगा, उसे भी करके दिखाऊंगा, तुझे तेरी बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा, उसे बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा। अल्लाह वालों सारी दुनिया की दौलतें माल चीजें औलाद को दे दें, जरूर दें, उनके लिए विरसा छोड़ के जाना हरज नहीं। बड़े बड़े सहाबा अहले बैत छोड़ कर गए हैं विरसे, अंबिया छोड़ कर गए हैं विरसे हलाल के, कोई हरज नहीं। पर कोई बख्त और नसीब और मुकद्दर का कोई किस्सा मुझे भी सुना दो। ये बख्त और नसीब कहां से मिलेगा? ये पिशानी पे अपनी बेटी और बेटे के बख्त और नसीब कहां से मिलेंगे? ये किस्सा मुझे भी सुना दो कोई, मुझे याद नहीं है। ये कहानी सच्ची मुझे भी सुना दें, मैं भूल गया हूं। ये कहां से मिलेगी ये चीज? याद रखिएगा यह फर्शी दुनिया की कहानी नहीं है, यह सिर्फ अर्शी निजाम है। ये जिसके लिए फैसले हो जाएं, ये आज की रात फैसलों की रात है, ये आज की रात फैसलों की रात है, ये आज की घड़ी फैसलों की घड़ी है। सईद हैं, सादतमंद हैं, खुशकिस्मत हैं जो इस रात की कदरदानी करते हैं, जो तस्बीह खाने के एक एक अमल को आंखों से चूमते हैं, बेकदरी शक वसवसे मुब्तला में नहीं होते, शक और वसवसों में मुब्तला नहीं होते, बेकदरी नहीं करते। आप कदर वाले हैं, आप अजमतों वाले हैं, आप वकार वाले हैं। रमजान की घड़ियों में अपना सारा घर बार बोल के यहां आए हैं। कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी सादत है जो आपको मिली है। आप सारे वो हैं जो कहते हैं कि हम औलाद के बख्त और नसीब के लिए, औलाद की मुकद्दर के लिए, अगर औलाद नहीं है तो हमें अल्लाह औलाद दे दे उसके बख्त और नसीब बे औलादी को दूर करने के लिए। एक बुजुर्ग थे, वो सबको औलाद के बख्त और नसीब की दुआएं देते थे। उनमें से ऐसे भी थे कि उनके कहते थे हजरत हमें हमारी औलाद नहीं है, पर कहते जाओ तुम्हारी औलाद के बख्त और नसीब मुकद्दर अच्छे हों। कहते हजरत हमारी औलाद नहीं है, कहते जाओ तुम्हारी औलाद के बख्त और नसीब मुकद्दर अच्छे हों। किसी ने उन्हें समझाया, दुर्वेश की बात को सुनो समझो। वो कहते हैं औलाद, तुम कहते हैं औलाद नहीं है, वो कहते हैं तुम्हारी औलाद के बख्त नसीब मुकद्दर अच्छे हों। इसका मतलब है अल्लाह औलाद देगा तो उनके बख्त नसीब मुकद्दर अच्छे होंगे। ये औलाद मिलने की दुआ भी है, औलाद पाने की दुआ भी है। ये नफिल, हाँ मैं हैरान हूं, कुछ चंद सालों से बहुत से और हजरात ने भी नफिल के बारे में बताना शुरू किया। चंद सालों से, 4-5 सालों से शायद मेरे ख्याल में सारी दुनिया का जो है वो तस्बीह खाने की तरतीब पे चल पड़ी। खुशी होती है, खुशी होती है, चल पड़े, अच्छी बात है। क्यों? कि अल्लाह की मखलूक को हमारी जात से नफा हो जाए, अल्लाह की मखलूक को हमारी जात से फायदा हो जाए और अल्लाह की मखलूक का फैज आम हो, तस्बीह खाने का फैज आम हो जाए, खुशी की बात है। कितने आसान नफिल हैं। 2 नफिल पढ़े, सूरत फातिहा के साथ कुल वल्लाह मिला ले, फिर सलाम फेर लिए, फिर 2 नफिल और पढ़ लिए, फिर 2 नफिल और पढ़ लिए। 12 रकात नमाज नफिल खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी, दर्द और गम के साथ पढ़ लिया। और अल्लाह देख रहा है कि इसका जज्बा क्या है, ये रमजान की घड़ियों में मुझसे चाहता क्या है और मांगता क्या है, और ये रमजान की घड़ियों में मेरे साथ इसका मामला क्या है। मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। अपनी और अपनी नस्लों के लिए, अपनी और अपनी नस्लों के लिए हज़रत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को थपकी देते थे और बाजों का सर पे हाथ रखते थे और कहते थे, बच्चे, ए शबाब, ए जवान, ए बच्चे, रब तेरी नस्लों को तवंगरी अता फरमाए। और तवंगरी से मुराद रूहानियत की तवंगरी, रूह की मालदारी, रूह की दुनिया और रूह की मालदारी
اور दुनिया और दुनिया की मालदारी। दुआ फरमाते थे, बच्चों को भी दुआ फरमाते थे, और उस दुआ का फायदा ये होता था कोई बच्चा बड़ा होके शादी के बाद बे औलाद नहीं रहता था, और फिर औलाद भी होती थी और उस औलाद में तवंगरी भी आती थी, बख्त और नसीब और मुकद्दर भी जाग उठते थे। ये नफिल साल के बाद आते हैं, रमजान की घड़ियों में आते हैं। आप सारा साल इंतजार करते हैं। हफ्ता के बेशुमार लोगों से मैंने ये बात सुनी कि कहा कि बेटी और बेटे की शादी, कहा कोई मसला नहीं, बस रमजान आने दो। रमजान की 11 और 12 की दरमियानी रात पे बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे, तस्बीह करेंगे, नफल पढ़ेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, और अल्लाह गैब से असबाब मुहैया कर देगा, अल्लाह गैब से असबाब अता कर देगा। कोई परेशान ना हो। यहां तक कि अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया करता है, ऐसे असबाब बनाता है, जहां जिंदगियां मायूस हो गई हों, जहां हालात खत्म हो गए हों, अल्लाह वहीं से राहें निकालता है, अल्लाह वहीं से रास्ते निकालता है, अल्लाह वहीं से मंजिलें दिखाता है, और जिंदगी में इज्जत और उरूज और शान और शौकत अता फरमाता है। आप नहीं सोच सकते इन नवाफिल की कीमत क्या है, इन नवाफिल की कदर क्या है, इन नवाफिल का वकार और मकाम क्या है। ये जिन्होंने पाया है ना, उनसे पूछें, वो खुश होके बताते हैं, वो सरशार होके बताते हैं, वो अल्लाह की नेमतों की कदरदानी को सामने रख के बताते हैं। हाँ, हम मायूस थे, हमारी जेब में कुछ नहीं था, कोई वसाइल असबाब नहीं थे। अल्लाह का निजाम देखें, 11 और 12 की नफिल पढ़े, रब ने हमें ये दिया और ये अता किया। उनसे पूछें, है कोई बताने वाला? उनसे पूछें कि हमें ये अल्लाह ने अता किया। कौन बताने वाला है जिसको 11 और 12 के दरमियानी नफिल में रब ने अता किया? जी, दो नफिल पढ़े 2 साल पहले, शादी भी हो गई और रिज़्क़ का बेहतरीन अल्लाह ने वसीला बना दिया। दास्तानें हैं इस जिंदगी में फैली हुई, बैठ जाएं अभी, दास्तानें अभी जिंदगी में फैली हुई। कोई शख्स आज तक मायूस नहीं हुआ, मायूस नहीं गया। जिंदगी में हर शख्स को कामयाबी मिली है। यकीन हो, दर्द हो, दिहान हो, और अंदर एक कुढ़न हो, और अंदर दिलसोजी हो कि अल्लाह तू करीम है, तेरे खजाने में कमी नहीं। और याद रखिएगा, अगर औलाद की शादी हो गई है, कभी ना गलत फहमी में मुब्तला हो कि मेरी औलाद की शादी हो गई है। अगली नस्लों के लिए अल्लाह से वारिस मनवा लें, अगली नस्लों के लिए अल्लाह से आगे खजाने खुलवा लें, और अगली नस्लों के लिए अल्लाह के खजानों से दरवाजे खुलवा लें। अगली नस्लों के लिए, आइंदा नस्लों के लिए अल्लाह से खुलवाने खजानों के दरवाजे। आइंदा नस्लों के लिए जब दरवाजे खुलवा लेंगे, अल्लाह करीम है। अब मिट जाएं, खत्म हो जाएं, रब तो बाकी है ना, और रब के फैसले बाकी हैं, रब का निजाम बाकी है। और अल्लाह फिर ऐसे करके दिखाता है, अल्लाह ऐसे करके दिखाता है। अल्लाह नस्लों को पाल के दिखाता है, खिला के दिखाता है, वकार, इज्जत, शान और शौकत दे के दिखाता है। अल्लाह ऐसे करके दिखाता है, आप नहीं गुमान कर सकते। आज की रात में एक सजदा फरमाए, जो सजदा देता है रमजान में, एक तरावी का सजदा है, उस पे अल्लाह पाक उसको 70,000 दर्जे बुलंद करते हैं। एक रिवायत, दूसरी रिवायत में है एक जन्नत में घर अता करते हैं, जिस घर के अंदर 70,000 दरवाजे होते हैं, हर घर में 70,000 फरिश्ते होते हैं, और हर कमरे होते हैं 70,000, उसमें खाने और नेमतें। लंबी रिवायत है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, जन्नत मिलती है, नेमतें मिलती हैं इन रातों में एक सजदे से। और आप 12 रकात नमाज नफिल में कितने सजदे लेंगे? 24 सजदे। आप सोचे तो सही, मिलेगा क्या? सोचे तो सही, पाएंगे क्या?
और अता कितना होगा और मिलेगा कितना, आप गुमान नहीं कर सकते। इन नवाफिल को ध्यान से पढ़ें, इन नवाफिल को एतमाद से पढ़ें। आपकी शादियां हो गई हैं, अपनी नस्लों को विरसा दे के जाना, अपनी नस्लों को फकीर मंगता भिखारी न छोड़ के जाना, अपनी नस्लों को मंगता और साइल और दर दर का ना 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 ना, उस करीम के हवाले करके जाना जो कफील भी है, वकील भी है, जो हाफिज भी है, हफीज भी है, जो नासिर भी है, नसीर भी है। वो संभालेगा, फिर वो हिफाजत करेगा और वो करके दिखाएगा। वो अपनी अताओं और बरकतों के दरवाजे खोल के दिखाएगा और कहेगा मैं ऐसे करके दिखाता हूं। तू मांग के गया था आज से 5 नस्लें पहले, 7 नस्लें पहले, नस्लों के लिए मांग के गया था। मैं नस्लों को ऐसे पालता हूं। बस एक काम कर, 11 और 12 के दरमियान में 12 रकात नमाज नफल जिंदगी भर ना छोड़। फैसला कर ले, या अल्लाह मैं जब तक जिंदा हूं इन औकात में खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी और दर्द वाले नफल नहीं छोड़ूंगा। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे, हमारे घर में बेटियां बहुत हैं, बहन भाई 4-5 हैं, बेटियां बहुत हैं, इनके लिए दुआ फरमा दें। मैंने कहा बेटियों के लिए दुआ अगर कराना चाहता है, हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद पढ़ लिया कर दुआ। पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। और 11 और 12 के दरमियान के 12 नफल कभी ना छोड़ना, ये अत्तहियात में ना छोड़ना दुआ, और ये 12 रकत कभी ना छोड़ना। तेरी बेटियां, तेरी बेटियां, बेटियों की बेटियां, उनके बेटे और नस्लें, अल्लाह उनको आबाद करेगा, शाद करेगा, बामुराद करेगा, बख्त बुलंद करेगा, रिस्क वसी करेगा और पेशानी के ऊपर अल्लाह शान और शौकत लिख देगा। सारी दुनिया की दौलत दे दी, नस्लों को तवंगर ना देखा, आंखें ठंडी ना हुई। कुर्रता आयुनिम, अल्लाह मेरी नस्लों को मेरे लिए आंखों की ठंडक बना दे। क्या ख्याल है, उनके नसीब और मुकद्दर अच्छे ना हुए, उनके बख्त बुलंद ना हुए, वो दर दर की ठोकरें खाएं, माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी उस वक्त होंगी, उस वक्त होंगी जब उनकी औलाद के पास बख्त होगा। कहो, कहते जाओ आमीन। बरकत होगी, दौलत होगी, कामिल ईमान होगा, कामिल इखलास होगा, कामिल अखलाक होगा, कामिल आफियत होगी, नसीब होंगे, मुकद्दर होगी, चमकती पेशानी होगी, दमकता दिल होगा, इज्जत वकार शान शौकत होगी, सर बुलंदी होगी और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा होगी। अल्लाह करके दिखाता है, अल्लाह अपने खजानों में दे के दिखाता है। हाँ हाँ, ये आज के रात का खास अमल है, ये आज की रात का खास अमल है। इस अमल में कभी कोताही ना कीजिएगा, इस अमल को जिंदगी भर अपना साथी बनाएं। अभी अय्याम 20 के रोजे आ रहे हैं, 13, 14 और 15। नफिल रोजे रख के सारी रात सूरत फातिहा पढ़नी है, नंगे सर नंगे आसमान के नीचे। लेकिन औरतें नंगे सर न हो, और अगर नंगा आसमान नहीं मिलता तो ऐसी भी पढ़ सकते हैं। खाना पीने को दिल चाहे खा लें, हाजत है तो कर लें, बावजू पढ़ें सारी रात। 3 रातें हैं, रोजा तो वैसे ही होगा, रात तो आधी वैसे ही गुजर जाती है और आधी से पहले वैसे ही उठ जाते हैं सेहरी के लिए, 2-4 घंटे होते हैं। अगर सूरत फातिहा पढ़ लें, मैंने अय्याम 20 की सूरत फातिहा पढ़ने वालों को, मैंने अय्याम 20 के रोजे, ये नफली रोजे होते हैं, ये तो फर्ज रोजे हैं। सारी कायनात नफली रोजे रखे, आदम से लेकर आखिरी दम कयामत तक एक फर्ज रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते। ये फर्ज रोजे हैं। जो फर्ज रोजे रख के रात को फातिहा पढ़ेगा, उसकी नस्लों में अल्लाह क्या तमंगरी देगा।
अल्लाह अकबर। अल्लाह, मेरे पास वाकयात हैं, मैंने कई दफा बताए हैं, बस सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं। ख्याल कीजिएगा 13, 14 और ये 15 आ रही है, और 13, 14 और 15 में नफली रोजे तो आप रखते होंगे। अब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखें। जब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखेंगे, कमाल है। और फिर आप नफली एतकाफ में हैं, ईद तक एतकाफ का तय किया हुआ है, आपकी तो पढ़ना ही और है। जो तस्बीह खाने से बाहर वाले हैं वो भी पढ़ें, उन्हें भी कमाल मिलेगा, उन्हें भी वही बरकत मिलेगी, उन्हें भी दुनिया आखिरत की खैरें और बरकतें दुनिया के जिस कोने में हैं। लेकिन जो तस्बीह खाने में क़याम कर रहे हैं, उनके कहने ही क्या कि उनको कितनी रहमतें और कितनी बरकतें और कितनी खैरें मिलेंगी और कितनी अताएं मिलेंगी। एक तो ये नफिल है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आज के रात में ये तोहफा है। हमारी रूहानियत और अमलियात की किताबों में यहां तक है, ये अमल करना है तो मुंह में मिश्री रख के करना है। लेकिन चूंकि हम नफिल पढ़ते हुए मुंह में मिश्री नहीं रख सकते हैं, वो वजीफा करते हुए है, तो अगर पताशे पिएंगे तो मुंह में कुछ तो मिठास बाकी होगा। तसल्ली से पी के फिर नफिल पढ़ें। ये पताशे बहुत नेमत हैं, मैंने इसको स्पेशल दम किया है और इनको दम किया है, और आपको ये हदिया है और ये तोहफा है। और एक अमल देता हूं आज, पताशों पे एक अमल भी देता हूं। पताशों में अगर होवल शाफी होवल काफी होवल माफी, क्या? हाँ, होवल काफी, अगर ये पीते जाएं, होवल शाफी होवल काफी होवल, पढ़ते हुए पीते जाएं, बातें भी करें, हंस मजाक भी करें, क्या हर्ज है, पर पीते जाएं और तसव्वुर करें, अल्लाह फला बीमारी, मेरे फला अजीज की फला बीमारी, मेरे फला मोहसिन की फला बीमारी, अल्लाह फला तकलीफ, अल्लाह बे औलादी, अल्लाह मुश्किल, अल्लाह परेशानी, अल्लाह फला रोग है, तू करीम है, आज की रात में ये नेमतें दी हैं, तो ये नेमतें जब दी हैं, अल्लाह ये मुरादे भी अता फरमा। हाँ, ये मुरादे भी अता फरमा। अगर ये पढ़ते हुए पताशों पे ये पढ़ते हुए आप पिएंगे, जितनी दफा पढ़ लें तो एक दुगना अजर मिलेगा। पताशों के पीने का अपना एक जायका है, अपना जायका है। तो पताशे गए, पताशों का पीना गया। पहले तो दूध पताशे होते थे, दूध में पताशे डाल के उसका मीठा किया जाता था, और अमूमन मेहमान जो आते थे उनको पताशों वाला शरबत दिया जाता था। ऐसा नहीं दिया जाता था घुला हुआ होता था, पानी में ढाल के पीते थे। मेहमान बातें भी करता रहता था और पताशे भी पीता रहता था, बातें भी, और जी चाहता था तो और पानी डाल लेता था और पताशे भी पीता रहता था। ये भी अल्लाह पाक ने नेमत आपको अता की है। इस नेमत को भी इंशाअल्लाह ताला आप जाय नहीं करेंगे। इस नेमत को, एक नेमत और जो आज की दरमियानी रात में आपके लिए है, वो बहुत अजब नेमत है। वो एक आपको तोहफा देना चाह रहा हूं, एक तोहफा देना चाह रहा हूं। वो हाजात वाला नक्श है। 29 हुरूफ तहज्जी हैं, गौर से समझिएगा। सारा कुरान जो है ना, सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? अलिफ बा ता ये और या तक, ये सारा कुरान हुरूफ तहज्जी का सारा कुरान जो है अलिफ बा से मिलके बना है। सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है, सारा कुरान। ये नक्श है, नक्श है। ये नक्श जो है हाजत वाला, ये 70 औलिया कराम की तलाश है, 70 औलिया कराम की इजाजत है, और 70 औलिया कराम की ये तवज्जो है और उनके तजर्बात में है। हुरूफ तहज्जी का नक्श, अलिफ बा ता सा, ये हुरूफ तहज्जी का नक्श। और इसके साथ जो स्याही है वो पता है किस चीज की है? उसमें आब जमजम है 1, जाफरान है 2, बारिश का पानी है, अर्क गुलाब है, और बहुत सी चीजें हैं। ये स्याही है, ये स्याही है। आपको कलम भी और स्याही भी कितने के मिली? सोचें तो सही। ये 100 रुपए का पेन भी मिलता है। डब्बी देखें कितने की है, जाफरान कितने का है, अर्क गुलाब कितने का है। इतनी मजबूत बोतल डब्बी है, इसको 7वीं 10वीं मंजिल से नीचे फेंको तो नहीं टूटेगी।
کیا پتا کمانا مطلوب ہے یا خدمت مطلوب ہے یا اللہ کے معاملے ہیں. مرنے سے پہلے تو مجھ جیسا بندہ ویسے بھی مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ نقش بہت طاقتور ہے، بہت زبردست نقش ہے. یہ آپ کے پاس نقش ہے سارا، الف کا نقش، الف کا نقش. اور یاد رکھنا جو الف کا نقش ہم لکھیں گے نا، الف کا نقش، اس کی بیک سائڈ پہ غین کا نقش آئے گا. دیکھیں ذرا، ہے غین آئے گا نا، الف کا نقش ہوگا اور اس کی پشت پہ غین کا نقش آئے گا. اچھا، اس کے جو ہے اس سے پہلے الف کے نقش اور غین کا نقش لکھنے سے پہلے یہ روزانہ تسبیح خانے میں لکھوایا جائے گا. اور یہ کل کتنے نقش ہیں؟ ہاں جی 15 نقش ہیں. یہ کل کتنے نقش ہیں؟ یہ اگر ایک دن میں 2 لکھیں تو کتنے نقش بنیں گے؟ ہاں جی بتائیں. ایک دن میں اگر 2 لکھیں گے تو کتنے نقش بنیں گے؟ ایک دن میں 2 لکھیں گے تو 30 نقش بنیں گے. ایک دن میں 2 نقش لکھیں گے تو 30 بنیں گے. ہاں جی، یہ 15 نقش ہیں. آج الف کا نقش لکھیں گے تو اس کے عین پیچھے غین کا نقش ہے. الف کا نقش لکھیں گے تو اس کے پیچھے غین کا نقش ہے. اچھا، نیچے لکھی ہوئی چھوٹی سی لائن ہے، یہ پین ہے، یہ روحانی سیاہی ہے، زعفرانی سیاہی ہے. اس پین سے اپنی حاجت لکھنی ہے. لیکن حاجت لکھنے سے پہلے ایک ذکر کرنا ہے. میں نے آپ کو ایک خاص ذکر کروانا ہے. میں نے آپ کو خاص ذکر کروانا ہے ایک، اور میرے ساتھ اس نقش کو پر کرنے سے پہلے ذکر ہوگا. اور یاد رکھنا یہ روزانہ ہوگا. مجھے ان لوگوں پہ افسوس ہو رہا جو دوسرے ملکوں پہ بیٹھے ہیں یا دوسرے شہروں میں بیٹھے ہیں. یہ کام آن لائن ہو نہیں سکتا. جو تسبیح خانے میں ہیں وہ موجود ہیں، اور جو تسبیح خانے میں نہیں ہیں ان کے لیے میری مجبوری ہے. اور لاہور والوں کے لیے کتنی بڑی غنیمت اور سعادت ہے کہ لاہور والے روزانہ رات 9 بجے، کتنے بجے؟ 9 بجے پہلے آ جائیں تو تراویح بھی یہیں پڑھ لیں. ورنہ رات 9 بجے آ کے اس نقش کو پر کریں گے روزانہ. اور روزانہ اس نقش کو پر کرنے کے بعد باہر نقش لکھے ہوئے خاص گھڑے پڑے ہیں، روزانہ اس نقش کو کاٹیں گے. اس نقش کو یعنی یہ آگے بھی پر کرنا ہے، پیچھے بھی. ایک دن میں 2 نقش پر کرنے ہیں اور اپنی حاجت لکھنی ہے، اپنی پریشانی لکھنی ہے، اپنی مصیبت لکھنی ہے. اور یہ حروف تہجی کے نقش ہیں. ذرا غور سے سننا، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے. سارا قرآن کس سے مل کے بنا ہے؟ کس سے مل کے بنا ہے؟ حروف تہجی. اور یہ حروف تہجی کا نقش ہے. حروف تہجی آپ کو یاد ہے میں نے ایک بابا جی کی بات بتائی تھی. وہ کہتے تھے میں ٹھگ حکیم ہوں. بابا جی بہت گالیاں دیتے تھے، بہت گالیاں. میں ان کی خدمت میں جاتا تھا، میرے ساتھ بہت شفقت فرماتے تھے، بہت شفقت. ایک دفعہ مائی آئی، کہنے لگے میری اولاد نہیں ہے. مجھے کہنے لگے وہ کاغذ لا کہیں سے. میں کہیں سے کاغذ لا. کہنے لگے الف سے لے کر یا تک اس کو لکھ کے دے دے. اور کہا دیکھ بیٹا ہوگا، یہ بھی لوں گا، بکری بھی لوں گا، بکرا بھی لوں گا، سوٹ بھی لوں گا، یہ بھی لوں گا، لو بھی لوں گا. میں کہہ رہے دوں گی. اور ان کے پاس لوگ یہ چیزیں لاتے تھے. آپ کو علم نہیں ہے. یہ جو حروف تہجی کے نقش ہیں یہ سمجھ لیں، اگر الف لکھتے ہیں تو اس میں سارا قرآن ہے، اور با لکھتے ہیں تو اس میں سارا قرآن ہے، اور تا لکھتے ہیں تو اس میں سارا قرآن ہے. اور قرآن کی تاثیر ہے، اور قرآن کا کمال ہے، اور قرآن کی طاقت ہے، اور قرآن کی قوت ہے، اور قرآن کے جلوے ہیں، اور قرآن کے نقشے ہیں، اور قرآن کی عظمتیں ہیں، اور قرآن کا وقار ہے. اور یہ اولین اور آخرین 70 اولیاء صدیوں سے آزمودہ نقش چلے آ رہے ہیں جو اولیاء کرام خاص دیتے تھے مصیبتوں کے ماروں کو، غم کے ماروں کو، پریشانیوں کے ماروں کو. وہ مصیبتیں قرضوں میں ہیں، وہ تکلیفوں میں ہیں، وہ بیماریوں میں ہیں، وہ علاج بیماریوں میں ہیں، وہ علاج مسائل میں ہیں، وہ مشکلات میں ہیں، وہ ناکامیوں میں ہیں. کوئی کسی قسم کی مصیبتیں، کوئی کسی قسم کی پریشانیاں، کوئی کسی قسم کا زوال اگر ہے نا تو میری طرف توجہ کر لیں. پھر اگر کسی قسم کا زوال ہے اور آپ کہتے ہیں وہ بس حل نہیں ہوتا،
تو میری درخواست ہے اس نقش کو پر کریں. جہاں لکیر ہے ابھی نہ کریں، میں لکھواؤں گا، ابھی نہ کریں. جہاں لکیر ہے اس پہ اپنی حاجت لکھیں گے، جتنی لکھیں. اور جو لکھ نہیں سکتے وہ انگلی سے لکیر پھیرتے جائیں، انگلی پہ ایسے لکھتے جائیں، انگلی پہ نشان لگاتے جائیں. اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے، اللہ دلوں کی دنیا خوب جانتا ہے. اللہ آنکھوں کی فریادیں بھی جانتا ہے اور دل کی آسیں بھی جانتا ہے. اللہ دل کی مرادیں بھی جانتا ہے، بہت زیادہ میرا رب جانتا ہے. آپ کے پاس وہ پین ہے جس پین کے اندر روحانی سیاہی ہے، زعفران ہے، گلاب کا عرق ہے، زمزم کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں اس سیاہی میں موجود ہیں. اور یہ پین، زبردست پین آپ کو دیا ہے. اور یہ پین آپ کبھی نا بازار سے ان چیزوں کی قیمت تو کروا لیجئے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں دوربین لگانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے کما رہا ہوگا پیر، ان کا تسبیح خانے کا پیر کتنا کما رہا ہوگا، کتنا کما رہا ہوگا. تو دوربین لگا کے نا ان چیزوں کا ریٹ لے لیجئے گا کہ زعفران کتنے لاکھ روپے کلو ہے، ہزار نہیں، کتنے لاکھ روپے کلو ہے. اصلی زعفران کتنے لاکھ روپے کلو ہے. بہت کمال نقش ہے، بہت طاقتور نقش ہے. اور مٹی کے گھڑے کے اوپر نقش لکھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ روزانہ 2 نقش لکھ کے اس کو کاٹ کے اس گھڑے میں ڈال کے آج سے چلے جائیں گے. آج آپ کا پہلا نقش ہوگا. اپنی حاجت لکھیں گے، روز 2 نقش لکھیں گے. 2 سے مراد ایک آگے اور ایک پیچھے والا. اسی کاغذ میں دیکھیں دونوں طرف نقش لکھے ہوئے ہیں. اور آج کا نقش میں الف آئے گی تو اس کی پشت پہ کیا آئے گی؟ غین. یہ لکھیں گے. اور پھر روزانہ ایک پوری روحانی جماعت بیٹھ کے ان گھڑوں پہ عمل کرے گی. آپ کو مبارک ہو. اور میں خود اس پہ عمل کروں گا. روحانی جماعت بیٹھ کے روزانہ روحانی جماعت بیٹھ کے ان گھڑوں پہ عمل کرے گی. روزانہ بیٹھ کے ان گھڑوں پہ عمل کرے گی. روزانہ بیٹھ کے. اور ان گھڑوں کے اوپر خاص نقش پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، اور خاص چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ طاقتور. اور میں انشاءاللہ خود اس پہ عمل کروں گا. اور پھر کیا ہوگا؟ روزانہ آپ اس پہ نقش ڈالیں گے تو اس میں کل روزانہ کتنے 15 نقش بن جائیں گے نا، 15 نقش بن جائیں گے. آپ روزانہ ڈالیں گے. 27 یہ 26 کو ختم ہو جائیں گے. 27 کی رات کو یہ گھڑے سامنے رکھ کے ان کی مرادیں، ان کی آسیں، ان کی امیدیں لے کر دعا مانگی جائے گی. میں کیا کروں گا؟ پتہ ہے کیا کروں گا؟ ان تعویذوں کو ہاتھوں میں لوں گا اور پھر دعا کروں گا. پھر تعویذ ہاتھوں میں لوں گا. اللہ جنہوں نے مرادیں لکھی ہیں، اور آپ آمین کہیں گے. اور مجھے اپنی دعائیں نہیں، آپ کی آمین پہ بڑا بھروسہ ہے. اور 27 کو تو دعا ہوگی، بڑی سجدے میں دعا ہوگی، رو کے سجدوں میں دعا ہوگی. 27 کو تو یہ نقش بہت کمال نقش ہے، بہت زبردست نقش ہے، اور اس کی تاثیر آپ گمان نہیں کر سکتے. آئیں بیٹھ کر اس نقش کے لیے ایک اسم پڑھ لیں. وہ اسم ہے یا جلیلو یا جمیلو. کیا لفظ ہے؟ یا جلیلو. پڑھیں دل کی گہرائیوں سے اس نقش کا، اور تمام حروف کا تاثیر، تمام حروف کی طاقت اور تمام حروف کی قوت اور اللہ کے نام کی عزت اور عظمت اور وقار آج اس نقش کی ابتدا کرتے ہیں. اور ایک چیز پھر سوچ لیں، یہ حروف تہجی کا نقش ہے. سارا قرآن ان حروف سے مل کے بنا ہے. میرے کملی والے کا فرمان ان حروف سے مل کے بنا ہے. اسماء حسنہ ان حروف سے مل کے بنے ہیں. مسنون دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں. قرآنی دعائیں ان حروف سے مل کے بنی
बनी है, मुस्तजाब दुआएं इन हरूफ से मिलके बनी है। अल्लाहुम्मा जिन दुआओं से पहले आता है इन हरूफ से मिलके बनी है। रब्बना जिन दुआओं से पहले आता है इन हरूफ से मिलके बनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ इन हरूफ से मिलके बनी, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ इन हरूफ से मिलके बनी, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ इन हरूफ से मिलके बनी, दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन हरूफ से अल्लाह से मांगा, कमरी वाले ने इन हरूफ से मांगा, फारूक आजम सिद्दीक अकबर ने फारूक इन हरूफ से मांगा, उस्मान गनी हैदर करार हसनैन करीमैन ने इन हरूफ से मांगा। करबला की दुआएं इन हरूफ से मिलके बनी हैं, मुस्तजाब दुआएं इन हरूफ से मिलके बनी हैं, इन हरूफ से मिलके बनी हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इन हरूफ से मिलके बनी है। आए हम अल्लाह को कहते हैं मौला, अल्लाह को कहते हैं मौला, ये हरूफ वही हैं, इनकी तासीर, इनकी ताकत, इनकी कुव्वत अपने गैब के खजाने से अता फरमा। हम तेरा नाम पढ़ेंगे और फिर इन हरूफ को के अंदर लाइन में अपनी हाजतें, अपनी मुरादें, अपनी फरियादें, अपनी आसें, अपनी उम्मीदें पुर करेंगे। पढ़ें या जलीलो या जमीलो, डूब के पढ़ें, या जलीलो या जमीलो, डूब के पढ़ें, या जलीलो या जलीलो या जलीलो, या जलीलो। दिल की गहराइयों से पढ़ें, या जलीलो या जमीलो, 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 या जलीलो या जमीलो। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, इस नक्श पे फूंक मार दें।